can ask around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can ask around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. This chest not checkers. What can I say? I got gold jeans. Real kings do king things. Live like one, breathe like one. Killing shit by any means. Everybody can't lead like one. Nah. Is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty, and I act like it. If you know, better act like it. Look at me now. You can't hold me down. So give me the crown. They say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Stretch, no limousine. If you talking winners, gotta intervene. I'm the biggest one of those you ever seen. I'ma need a crown. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People flip flop every day, not I. Top 5, I'm a big shot. I'm the one that wanna take the big shots. Big balls, big rings, big rocks, big bag, big moves, big cars, big man, big plan. Get lost, we've been this wrong. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. It must be a thing. It must be the pause that silence the noise. It must be the heart that sets me apart. It must be the game that gave me the name. It must be the truth, I could be the proof. It could be the chain, it might be the shoes. They watching my moves, they chasing the fame, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Assalam sejahtera. Malam ini kita bersiaran hari yang ke-32 dan di mana pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang biografi saya Husniza Husin. Okay, saya harap anda dapat sedikit sebanyak pengetahuan tentang diri saya dan apakah background diri saya dan mengapa saya berkongsi, membuat perkongsian selama ini, sebab ini adalah passion saya. Selama 21 tahun saya menimba pengalaman dan juga berkongsi ilmu pengetahuan yang saya ada kepada pekerja-pekerja di bahagian industri. 21 tahun ya. So ini adalah merupakan saya punya moto dalam latihan saya. You hear, you forget, you see, you remember, you do, you understand. Ini adalah motif saya mengendalikan latihan. Saya lebih kepada hands-on latihan-latihan yang berbentuk kumpulan, yang berbentuk perkongsian agar latihan yang saya kendalikan lebih efektif, lebih berkesan, lebih orang kata membuahkan hasil daripada latihan-latihan tersebut. Jadi saya berikan pengenalan tentang diri saya. Saya mendapat pengajian awal di Universiti Utara Malaysia di dalam bidang ijazah sarjana muda pengurusan sumber manusia.
dan saya meneruskan pengajian saya di peringkat master, juga sarjana pengurusan sumber manusia di Asia University. Dan di samping itu saya juga mendapat beberapa professional certification untuk menjadikan saya tenaga pengajar, untuk menjadikan saya training manager, pengurus latihan dan pembangunan di organisasi, di multinational organisation. Trainer pembangunan sumber manusia, National Dual Training System Coach Training Program, CTP Program, Certified Training Practices under CIPD tahun 2011, dan sijil ni dia terpakai kepada untuk trainer-trainer yang ingin mengendalikan latihan di peringkat antarabangsa, tuan-tuan dan puan-puan. Certified Coaching and Mentoring Program under ITD 2015, American Board Neuro Linguistic Program, ABNLP. Program ini cukup baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai trainer, sebagai tenaga pengajar, sebagai pendidik, guru-guru di luar sana. Saya syorkan untuk anda mengikuti program NLP ni, Neuro Linguistic Program. Program Neuro Linguistic Program ni akan memberikan latihan anda lebih berkesan, dan apa yang anda sampaikan kepada pelajar-pelajar, apa yang anda sampaikan kepada learners akan memberikan kesan yang lebih maksimum. Maknanya mereka faham dan tahu bagaimana untuk pakai apa yang dipelajari. Hypnotherapy practitioner, kalau tuan-tuan berminat tentang hypnotherapy program ini, saya ada beberapa video di dalam channel YouTube saya, Khazanah Empire Nusantara. Tuan-tuan dan puan-puan, mana yang menghadapi masalah kemurungan, mana yang menghadapi masalah susah nak tidur, mana yang menghadapi masalah depression, menghadapi masalah terlalu tak menafsu makan, tak boleh nak kongkong. Jadi banyak hypnotherapy session yang saya kendalikan dalam YouTube channel saya. So boleh melayari YouTube channel saya, Khazanah Empire Nusantara. Australian Cert 4 in Training Assessment and Evaluation tahun 2016. So itulah sedikit tentang latar belakang saya, tentang pendidikan dan sijil-sijil profesional yang saya perolehi sepanjang karier saya. Dan saya berkhidmat selama 21 tahun dalam learning and development, latihan dan pembangunan pekerja, dan saya memulakan karier saya di Dynacraft Industries tahun 2000. Saya ingat lagi 12 Januari tahun 2000 saya memulakan karier saya selepas menamatkan pengajian di Universiti Utara Malaysia, dan saya start di Dynacraft Industry selama 7 tahun lebih. Kemudian join Spension yang berdekatan saja dengan Dynacraft Industry. Kemudian setahun selepas Spension, saya mendapat offer di First Solar Malaysia Sdn Bhd yang terletak di Kulim. Di situ saya saya boleh katakan karier saya grows rapid ni. Karier saya grows terlalu besar di sana, di First Solar Malaysia. Selama 12 tahun saya berada di sana. Sebagai pertamanya saya mengikuti join First Solar Malaysia sebagai startup company, di mana saya develop training structure di dalam First Solar Malaysia hingga menjadi kukuh, hingga menjadi stabil hingga kini. Dan kemudian selepas 12 tahun dengan First Solar, saya join seminar sekejap, dan here I am. Sekarang ni saya mengendalikan latihan-latihan secara online, mengendalikan sharing session secara online, secara percuma kepada anda semua di luar sana. Alright, seterusnya ini adalah sedikit tentang community services yang saya kendalikan. Untuk apa? Untuk diri saya juga, sebagai kita nak mengendalikan latihan-latihan di luar sana, kita kena pastikan kita siap sedia. Kita kena pastikan yang kita well prepared untuk mengendalikan latihan. Jadi saya memulakan saya punya preparation dengan mengendalikan latihan-latihan di peringkat sekolah, sebagai school motivators, pergi ke sekolah-sekolah memberikan sesi-sesi motivation kepada pelajar-pelajar nak ambil SPM, nak ambil PMR ketika itu. Kemudian saya juga join assessors for NCIA TVET program somewhere tahun 2016 di peringkat Kulim, di mana kita nak mencari
institusi pendidikan yang akan mengendalikan TVET program di bahagian Kulim, di bahagian Kulim. Dan saya juga mengendalikan latihan di ATAC Kulim sebagai one of the panel forum untuk student preparedness into industry series 2016 di ATAC Kulim. Ramai waktu tu, saya kira sekitar 300 orang mengikuti sesi tersebut. It's a forum type program. Di USM sendiri, saya kira 2 atau 3 session saya kendalikan, saya ikuti, di mana kita membuat sesi discussion dan juga sharing pengalaman kita. Duduk di HR department, bagaimana kita orang kata mengendalikan isu-isu di dalam HR dengan student-student, final year student di University Sains Malaysia. So itulah sedikit community services yang saya kendalikan sepanjang saya berada di dalam industri. A big testimonial yang diberikan oleh learners, pelajar-pelajar saya sewaktu saya mengendalikan latihan, dan sebagai trainers, it will be good for you to get feedback from all your participants so that you won't shock sendirilah mengendalikan latihan, tapi you will never know whether the session is really effective or not. So these are some of the testimony given by all my participants. Alright, training delivery experience, saya mengendalikan banyak latihan selama 21 tahun berkecimpung dalam program. Even waktu study, waktu di universiti dahulu pun saya mengendalikan latihan-latihan bersama-sama dengan tenaga-tenaga pengajar di sana. Saya masih ingat lagi Tuan Muhammad Saleh. Tuan Muhammad Saleh, dia adalah merupakan kerjaya dia yang terakhir di Universiti Utara Malaysia adalah merupakan pengarah pusat kaunseling, pengarah HCP, ehwal pelajar. So saya sparring dengan beliau mengendalikan latihan-latihan contohnya personality test program dan sebagainya di Universiti Utara Malaysia. Dan sepanjang karier saya dalam industri, saya mengendalikan trainers program, change management, saya mengendalikan latihan tersebut untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang, untuk smart parking, Penang Smart Parking, PSP, Penang Smart Parking di Pulau Pinang. Saya mengendalikan untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Bandaraya Seberang Perai, a few session untuk mereka untuk mempersiapkan semua kata yang frontliners, order enforcers, pengawal keselamatan tu, untuk memastikan mereka siap siaga diri mereka untuk berhadapan dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam Penang Smart Parking. Of course sebelum ni diorang tugas mereka lebih manual, sekarang ni harus menggunakan gadget untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya. Jadi kita buat change management session untuk mereka, a few session. And a motivational program daripada awal tahun 2000 lagi, saya mengendalikan banyak sesi-sesi motivasi kepada pekerja-pekerja dan juga kepada student-student di sekolah juga. Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, what else? Communication session, presentation session, dan banyak lagi lah macam-macam. Dan ini adalah sebuah sedikit snapshot trainer session yang saya kendalikan. Saya kira lebih daripada 10 session saya kendalikan trainer ni. And this is my passion, sharing my experience kepada trainer yang baru ni. Bagaimana untuk mengendalikan latihan. Dan saya mengucap ribuan terima kasih kepada tenaga-tenaga pengajar saya yang sebelum ini, contohnya Encik Zulkifli Abdul Hamid. Dia adalah merupakan saya punya idola zaman-zaman tahun 2003 waktu di Danaka Findasi. Kita invite dia untuk mengendalikan latihan waktu tu. Kita tak ada gadget-gadget ni, bawa laptop, bawa orang kata speaker kecil macam ni, tak ada. Zaman-zaman tu Tuan Zulkifli Abdul Hamid, waktu tu di under focus learning, dia bawa segala gadget-gadget dia, bag 3-4 biji bag, dengan mini komponya, dengan barang-barang latihannya, dengan game-games dan sebagainya. So dan latihan dia yang dikendalikan semua go through dengan music, alunan music background. So saya memang orang kata training session saya pun yang in real saya mengendalikan mengikut dengan menggunakan music background.
Tapi untuk sesi ni, sesi rakaman ni saya tak buat sebab apa? Kalau saya bubuh muzik, totally memang akan di-ban video rakaman ini. Anda di luar sana yang nak mengikuti sesi rakaman nanti tak boleh nak mendengar rakaman. Jadi mana-mana yang ada di ruang sana nak berikan komen, nak berikan pandangan, sila letakkan di ruang komen. Terima kasih. Dan saya juga mengendalikan latihan trainer di satu session di Vietnam, salah satu cawangan First Sora juga di Vietnam. Jadi saya mengendalikan satu session di Vietnam. Very overwhelming response. Pelajar-pelajar, pekerja-pekerja di Vietnam ni actually they are hunger for knowledge. They are hunger for knowledge. So I'm impressed with their passion towards knowledge. And session tersebut berjalan dengan lancar dan inilah sebuah sedikit snapshot video pada nama tu, foto-foto trainer session yang saya kendalikan. Seterusnya team building. Saya memulakan session team building ni awal tahun 2005 atau salah saya, 2005 di mana kita mengendalikan latihan kepada operator bahagian production ini 13 session. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan di Monkey Beach di Teluk Bahang sana, di Monkey Beach 13 session 2 hari 1 malam kepada operator. Kita terpaksa sewa boat pergi ke sana, bermalam di sana, berkemah, memasak dan sebagainya. It's a very good experience. Orang kata mengendalikan latihan tersebut yang jauh di remote area dengan malam bergelap, bawa segala generator, genset lagi untuk mencerahkan malam kita. It's a very good training session. So then after that banyak latihan-latihan yang saya kendalikan di hotel-hotel tuan-tuan dan puan-puan. And supervisory development. Supervisory development is a package program tuan-tuan dan puan-puan. Saya di samping saya develop the package, the package. Saya juga part of the trainers untuk mengendalikan latihan-latihan kepada supervisor di industri. Dan so inilah hasilnya. So session saya lebih kepada a fun session, active session di mana pelajar-pelajar ataupun pekerja-pekerja ni dia tak boleh duduk diam menganga dekat meja lama-lama. They need to have a discussion, they need to have presentation, they need to have to involve dalam game dan sebagainya. So that their adrenaline will keep on pumping, dan their mind will be open, will be fresh, will be positive. The oxygen pump into them more untuk memberikan kesegaran kepada mereka. So that's what I feel about training. That's what I did dalam training program yang saya kendalikan. Okay, then a big group training session juga saya kendalikan awal tahun 2009 di First Solar Malaysia sendiri. Kalau tengok ramai pelajar-pelajar dia, ramai pekerja-pekerja, 200-300 orang. Kita buat di Mimos Kulim, sewa dia punya auditorium. Kita kendalikan latihan-latihan sehari program di sana. Dan kalau tengok di bahagian kanan yang besar foto tu, itu adalah program yang saya kendalikan di Komta untuk enforcer Majlis Bandaraya Pulau Pinang, dan juga dia punya orang kata the front desk officers dia. It's a very good experience mengendalikan latihan-latihan kepada pegawai-pegawai kata pangkat ni, enforcer ni. Tengok dia orang pun takut sebab apa, muka-muka bengis, tapi bila kita kenal individu ni, kita dapat lihat bahawa mereka ni sebenarnya orangnya peramah dan mesra sebenarnya. A very good experience having a session with all of them. Seterusnya, this is how I deliver my training session. Mostly it will be a varies of methodology delivery, di mana kita ada lecture, kita ada case study, kita ada sharing session, kita ada games, kita ada fun types throughout the session, kita ada discussion and presentation, kita ada video
play an important role tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kita bercerita panjang-panjang, kita selitkan dengan video, banyak video-video di YouTube yang boleh kita guna pakai untuk orang kata menerangkan, untuk memperjelaskan apa yang kita nak perkatakan kepada learners kita. This is another way, another method untuk kita deliver kita punya training session, rather than we are the one giving the session, lecture throughout the session. Might as well kita boleh bagi orang kata the expert untuk also given some tips, some thought throughout during kita punya training session, a simulation, a case study dan sebagainya. So ini caranya, kaedah yang boleh kita guna pakai untuk menghidupkan latihan kita, latihan satu hari. Bayangkan kalau latihan satu hari kita nak lecture saja tuan-tuan, wow, pengsan kita punya learners, all our learners, all anak-anak didik kita akan pengsan, mati, hidup balik, pengsan balik, mati, hidup balik, pengsan balik. So tolong kata pay attention. As a trainers, we need to vary our training delivery methodology, right? Seterusnya, this is my social medias. Kalau tuan-tuan nak mengikuti latihan-latihan yang saya kendalikan, nak mengikuti sharing yang saya nak kendalikan, so saya ada YouTube channel under name Khazanah Empire Nusantara. Nanti saya letakkan link di bawah sana. Khazanah Empire Nusantara. Macam-macam sharing yang saya masukkan di situ, motivational thought, presentation skills, sembang-sembang kosong, hypnotherapy session, 20 minit, 30 minit. So if you have any problem, insomnia, ada masalah penyakit-penyakit yang kronik, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh gunakan terapi hipnoterapi ini untuk tuan-tuan dan puan-puan cure penyakit-penyakit yang ada dalam diri tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ada masalah fobia, fobia gelap, fobia kepada binatang-binatang, ada juga video-video hipnoterapi yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ikuti untuk mengurang ataupun menghapuskan terus fobia-fobia tersebut. So boleh go through YouTube channel saya, Facebook Husniza Hussein, dan anda boleh go through Husniza Hussein page juga. Banyak information berkenaan dengan kata ilmu emas yang tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar daripada Husniza Hussein page ini, di mana saya berkongsi ilmu tentang emas, sebab ini adalah matlamat saya untuk berkongsi ilmu emas. Sebab apa? Sebab saya sendiri sebelum saya berkenalan dengan emas ini, saya adalah orang yang sangat boros tuan-tuan dan puan-puan. Tapi alhamdulillah setelah saya diperkenalkan dengan emas, bila ada duit lebih saja, saya akan simpan dalam bentuk emas. Ada duit lebih saja, saya akan simpan dalam bentuk emas. Setiap bulan saya akan pastikan saya akan simpan wang saya menjadi emas tuan-tuan dan puan-puan. Ini caranya untuk kita, orang kata, mengelakkan poket kita daripada bocor, mengelakkan kita daripada boros dan berjoli tak tentu ala. Elok kita tukar duit kita menjadi emas. Dan ini bukan saranan saya tuan-tuan dan puan-puan. Ini saranan daripada pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar kewangan, pakar-pakar dunia ekonomi, mengesyorkan bahawa kita tukarkan wang kita menjadi emas agar ianya terjamin pada jangka masa panjang. Okay, dan blogspot anda boleh go through, Instagram Husniza Hussein. So itu adalah semua social media yang anda boleh tonton, yang anda boleh follow saya untuk mengikuti banyak ilmu-ilmu perkongsian yang saya buat di dalam sana. So selamat mengikuti social media saya. Anda semua dialu-alukan, like, komen dan share agar lebih orang di luar sana yang bermanfaat daripada perkongsian saya ini. Assalamualaikum, ciao an vanakum, sawadika.